মঙ্গলবার ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পুরাতন সংসদের সেন্ট্রাল হলে। অনুষ্ঠানের থিম ছিল আমাদের সংবিধান, আমাদের আত্মসম্মান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সংবিধান দেশের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। আমরা আজ একটি ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী। আমাদের সংবিধান নিশ্চিত করে ব্যক্তি এবং সমষ্টির আত্মসম্মান। একটি প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন আমাদের সংবিধান রচয়িতারা। অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণে এদিন একথাই উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। सदगुण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। नई सोच के साथ हम भारत को विश्व समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ हमारा देश विश्व बंधु के रूप में ये भूमिका बेखूबी निभा रहे हैं। সংস্কৃত ও মৈথিলিতে সংবিধানের অনুলিপিও জারি করা হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানে। উল্লেখ করা যেতে পারে ৭৫ বছর আগে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের সংবিধান গ্রহণ করে গণপরিষদ। তাই ২৬ নভেম্বর দিনটি প্রতি বছর সংবিধান দিবস হিসেবে পালন করা হবে বলে ১৯ নভেম্বর ২০১৫ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে একই মঞ্চে একসঙ্গে বসতে দেখা গেছে সংসদের সেন্ট্রাল হলে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।